Shalom, sayo ngedaw, sayo pasok telok panak parinlim. Kali ini aku teh teknik senjikat nela baong uli suti ujung minggu ne. Aku ipalalo ahla hawa hanis sang ngadap sanggri telok teji batang katok ngedaw ne. Ihati talo basa teh halam 2 Korintus 5 ayat 7 nuni dahun natinan. Sebab hidup kami ini karena percaya bukan karena melihat. Nunan dahun Rasul Paulus. Abin urip kami ani pesaya nusiha abin kami nyinang kan Rasul Paulus. Jadi abin hanunan teh dua tuk menitam kulunan alang murip ne alang inah ti Tuhan. Ihati alang una lo. Percaya karena melihat. Dan yang kedua, percaya bukan karena melihat. Abin hak nanda percaya tua. Jadi awitam yinang talam murip tam kulunani kahumlalan ka cara tam anginah te Tuhan. Te alang Kristen keturunan, te kon alang lahir di dalam Kristen. Jadi alang talo pelamana tini nusiha marung Kristen, marung percaya, marung nginah. Ihate te dua golongan Kristen ko di kanide, ji abin kenan hanyi nang muzizat, abin hakanan mengalami muzizat, reha percaya. Alang kedua na ihate iha percaya tekinah na nusiha tabi tihan nyinang. Nah, jadi golongan yang pertama nih, ihati kahum kulunan nih. Kahum mujizat terjadi nureha kasih percaya. Oh, puji Tuhan kerha. Teguh ha murip sutok, murip hume, ha sebayang lalalalan. Terjadi mujizat Tuhan. Wow, puji Tuhan, bo percaya lan ha. Nunan palaho kahum kelunan percaya te Tuhan abin mujizat kesembuhan mageh. Teguh dah andi sebayang dah palalo mageh dah dangal sembuh palalo. Jadi dah palaho kelang jadi percaya te Tuhan. Jadi alang kedua ihati kelunan alang hipun kinah te Tuhan. Nusihat tawit ihat nyinang mujizat, nusihat tawit ihat jam kat alang luar biasa alang terjadi, bi tawit kinah na kenap na lan percaya te Tuhan. Anaji kinah alang kedua. Jadi kinah alang lubun ji ni deh, abin kanan mujizat ani. Kelunan alang nuni nusi dah nono tagang dalam kinah dah. Abin nak nungku kumanunan. Teguh dah menghadapi masalah. Teguh dah menghadapi pergumulan. Maka seakan-akan mesti terjawab doa dah. Akhirnya lemah pekinah dalaan. Teguh dah akai te Tuhan. Seolah-olah mesti Tuhan jawab, dah tidak sebayang dah tidak. Lemah pekinah dalaan. Teguh dah akai mageh te Tuhan. Bahkan mesti dah te mageh. Lemah pekinah dalaan. Jadi nginah te Tuhan awin tawit te mujizat awin kenan kat anyinang tua awin kenan sesuatu tua nusi kinah hanan tagang melelagak. Awin anon hak lonan Israel dah ngenap mujizat dah ilaw Yesus awin dah nyinap mujizat dah ngenap an Yesus makan te mujizat. Mau kuman, mau kadahkani mujizat, mau kesembuhan terjadi mujizat. Bi teh lemah nuti deh kahum mendaha am tagang kinah dah. Jadi anina dua kelunan dalang hanya percaya karena mujizat. Bi kelunan dalang percaya te Tuhan. Lanpa am te mujizat biha tetap nginah te Tuhan.
ani halang kinahalang sejati. Abi nanon ko kumanonan. Tago ika menghadapi pergumulan berat sekalipun. Memang Tuhan jamin bahwa 5 keperluan tam anak penuhi, dahin hak memberi jalan keluar tehlah masalah tam lananan Tuhan janji nunan. Dahin Tuhan menyertai tam kahom janji-janji Tuhan. Bi awi lim janji ati am tergenapi am telaong alam urip ka nunok kinah kaska. Tinana ujian terhadap iman tam lan. Ujian terhadap iman tam hati tek kesabaran tam, tek aru kenap ya, tek menghadapi kan nuti ya. Awin pedong-pedong nusi tawit Tuhan am nyoy sambayang tam bihangenap nyinang nun kahalang tek alam kenap tam lang lana. Sama ada itam sanggup menerima sesuatu yang tidak boleh kita terima atau tidak. Kuring Ayub tagu ihagat kat perah lim anak na mati lim jangon 10 anak na lim harta kekayaan na keluanan lang kalau kaya pah anda rompak lim ayo perahuan setan iblis te borok-borok te batung na tutam batung na hadaw na kuma kutuk na halah ka mate na im gana behais ayub kuma bay sang norinita terima kat sayu tati Tuhan dah taam kasih terima kat lang jiak ya. Tanata terima kata lang sayu Tuhan adang mesti kita sang sediaan terima kata lang jak laho awi Tuhan hati kelong hati nete tak kan ayub. Nah jadi tanggut telok awi Tuhan izinkan tok nutih jadi telok nunok sang dang telon petulungan ya sang dang telok bertahan ya. Jadi teguh telok bertahan te situasi apapun te kate telok, te perah telok, mang te pala dukun, mang te lo petulungan hak beh, anan membuktikan ikat lalan minah te Tuhan. Mangsang ilo mujizat tua, pedong-pedong Tuhan nusi Tuhan na mujizat abi hangadap nyenang kenap ka, hangadap nyenang kinah ka. Lain ka tau nusi, te ke ka ngenap mengalami sayu tua ya tau nusi. Ihak-hak na ada huna mendahak na Israel pa. Baik kami lokuinan pa abin ikap uko maluti dah halam dah kana. Abin Tuhan Yesus mau luti makan menhak 5,000 loong. Kalau ne lokuin pa abin kalau ko maluti besar ko maluti na dah kan Tuhan Yesus mendalok. Artinya dah ngenap mengalami mukjizat. Nusi dah ngenap lalan elo Tuhan Yesus. Nah nabin hanunan matelapan nak paharin lim. Hihi pa menitam kulunane tek pergumulan tam, tek masalah tam, tek tantangan hidup tam hadapi, tek katek lang tam hadapi, masalah keluarga, masalah kesehatan tam, masalah ekonomi tam, masalah anak tam, masalah doh tam, masalah apa nih keluarga tam, masalah masalah terjadi. Jadi awi haam te mujizat alangan Tuhan pen namay tetam awi Tuhan kelung to katih terjadi te urip tam nunok sang dang kitam tahan na ya nunok sang dang kitam tagung na ya kurinyo kubus laho alam ko ma anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai percobaan sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang supaya kamu utuh tidak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2, 3, 4 dan 5. Nah kalau hilang tenan kuna tenan abin Tuhan ngenap sang memantangkan iman tam abin anan pedong-pedong nusi te mizat abin Tuhan ngenap mematangkan iman tam awinanan itam perlu menghadapi kahum pergumulan kahum masalah kahum tetangan urip nuno ika teke ka nyinang Tuhannya teke ka serah nak mentuhannya teke ka bersungut ya teke ka menyalahkan Tuhannya teke ka mampu bertahannya teke ka penuh dengan kesabarannya anana lang ang Tuhan nganap nyinang alam kenap telok pa abinanan Malayo tam, terima kasih Tuhan, man berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, man kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, man berkat-berkat man kebaikan Tuhan. Imo ka kunuray nuti. Malayo tam na dahonan. Adang lan to halim ka mo kati. Bi
uli te dahok man ade, awi Tuhan kelong hitam gak percobaan, dengan maksud tujuan ja mematangkan iman tam, nuno sang tahan kita ya. Anan jadi persoalan na. Anana sebabna Rasul Paulus alang kumak man ade, hidup kami bukan karena melihat tetapi bukan karena melihat tetapi karena percaya. Ihak ka itam ni pap itam mesti perlu percaya din ketukinah tam nusihat tawid katalang kitan matantam mujizat alang kanan kitan matantam. Pedong pa malayo tam memuji-muji kelunan habeh. Oh luar biasa lah kere. Oh luar biasa hamba Tuhan natih. Asa bayang doakan saya unoreh nutih ketam. Ujung-ujung pujian tam pala dahak panyin Tuhan. Nusihat pala Tuhan. Jadi abinanan saya telah pala mana saya daw ni, ang daw ni. Ja telo nginah te Tuhan, men kenap telo, men kinah telo nusihat tawid men berkat Tuhan, nusihat tawid karena abin kenan Tuhan masih telo, abin memberkati urip telo. Nusihat tawid abin telo murip sayu, murip senang. Nusihat tawid abin Tuhan maokat sukup men telo, nusihanan. Bi sayu telo bara terima kasih men Tuhan. Sayu dalam kate salam perah telo bara terima kasih men Tuhan. Bara sayu kenap men Tuhan. Ajam tam kulunane ha. Malayo tam terima kasih men Tuhan te berkat entam na ala. Bi tusah tam sang bara terima kasih men Tuhan teguy tam petulunga dihin tusah besak. Awin teguy tam menerima segala sesuatu alang antam telunga telemurip tam anan petula kenap ka lan baras long kenap men Tuhan awin Tuhan alang ika jam Tuhan te dahim. Awin nana mentelo panak paharin lim sayu telo pala mana sayu daun ni. Ja telo nyinang asi Tuhan, nyinang sayu Tuhan. Ja telo nyinang kinah telok te Tuhan, berpaut te Tuhan, nusiha kenan mujizat, nusiha kenan katalang tula, alang na telo melu kenap, bisa telo bersedia, nunto kemungkinan alang terjadi. Abin na mentelo panak parin anin au kidok, dorongan kuy mentelo lim, ja telo piah-piah tangayat, ilau Tuhan, ketu kenap telo, ketu tangayat telo. Awin Tuhan kuma teh dalam tusah ka, dalam kate ka, dalam penderitaan ka, Tuhan memberi jalan keluar. Di Korintus 10 ayat 10 telok kuma. Teguy kagak pesak Tuhan sang mau ka jalan keluar. Jadi arti natinan pesak nunok pa antam tolonga Tuhan sang memberi jalan keluar sang makau tam. Bi tinana artina alangan hakuma perlu tek kesabaran. Menanti waktu Tuhan, menanti masa Tuhan bekerja. Ja Tuhan tepat masa masih tam makau tam tolong itam tek tusah tam tek masalah tam. Anak-anak sebabna itam perlu berterima kasih tek Tuhan. Sayu pah tekat alang tusah antam terima kat alang gaban pa ikenap tam tangayat telo baraso kenap man Tuhan teh halamna sayo kenap ate ika sedia menerima segala katalangan Tuhan ok teka urip ka. Anak-anak alang patula telok nyalam Tuhan ketu kenap telok lalang kenap telok. Jadi ani ogidok dorongan ku mentelok Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus kalau panak pari ne paleka baras no kana mereka Tuhan abin kalau apa kalay te dahom ihati te dua na ang golongan kinah kami kelunan. Ihati ji kinah kami na berpaut te mujizat te katalang kami nyinang. Kinah kami yang sesungguhnya bukan karena melihat tetapi karena kami mengimani, percaya, berharap te Tuhan dan mengimani Tuhan segenap hati kami dalam tusah dalam kata dalam perah kami percaya te Tuhan. Andina iman dalam Tuhan kenap ne tula dalam urip kami Tuhan. Terima kasih ya binika alang duan kalau lebih ngadawan ya. Terima kasih haleluya. Dalam ngaran Yesus Tuhan aku sabayang kay liman ya. Amen.